बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हमारे इस चैनल को सुनने और देखने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। ईरान का जुमा का सरप्राइज, इसराइली मुतअद्दिद शहर तबाह, आग ही आग, गाड़ियां इमारतें जलकर राख हो गई। इन खबर की तफसील में जानने से पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक वहां पहुंच सके। शुरू करते हैं आज की वीडियो की तफसील। जी हाँ, ईरान ने जुम्मा का सरप्राइज कुछ इस तरह से दिया कि इसराइली मुतअद्दिद शहरों को तबाह कर दिया, आग ही आग, गाड़ियां इमारतें जलकर राख। ईरान तेल अवीव और इनके यरूशलेम के अलावा दूसरे बड़े शहरों में भी अटैक करने लगा, जहां जहां पर कोई फौजी तनसीबात हैं या फिर फौजी रिहाइश गाहें हैं, ख़ासतौर पर उनको निशाना बनाया जा रहा है। उनके साथ साथ में सिविलियंस भी आ जाती हैं। तो ज़्यादातर ईरान का ये कोशिश कर रहा है ईरान के इनके ज़्यादा से ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी और ये चीज़ें हैं उनको तबाह कर दिया जाए। तो इसराइल जो है उसका जो डिफेंस सिस्टम था या फिर अमेरिका ने जो भी उनको सपोर्ट दी थी डिफेंस के लिहाज से, तो वो सब का सब एयर डिफेंस जो है नाकाम हो चुका है, क्योंकि ईरान ने ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज यूज़ की है जिसको देखते ही ईरान की ये टेक्नोलॉजी देखते ही इसराइली और अमेरिकी बौखला गए। उनको पता ही नहीं था कि ईरान के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है कि एक ही मिसाइल आता है और जब ब्लास्ट होता है तो मुख्तलिफ बम्बार की शक्ल में वो ब्लास्ट होता है, मतलब मुख्तलिफ बम निकलते हैं उससे और वो मुख्तलिफ जगहों पे जाके टारगेट करते हैं। और ऐसी टेक्नोलॉजी इनके पास थी ही नहीं ईरान के अलावा, मतलब इसराइल के पास, अमेरिका के पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जैसी कि ईरान ने अभी यूज़ की। तो वो देख के ये चीज़ सब बौखला गए हैं। ईरान की इस बमबारी से वो बहुत परेशान हो गए, बहुत हद तक वो थोड़ा डर गए हैं। जो इसराइली है, इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू है, जो उसका जो आबाई गांव था वो एक डॉक्टर का घर था, वो फ़लस्तीनी एक डॉक्टर था, उसको कब्जा करके बैठा हुआ था। तो उसको भी, आबाई गांव को भी वो ईरान ने तबाह कर दिया। उसके अलावा जुम्मा वाले दिन जो बमबारी की, वो एक बम जाके जो उनके सॉफ्टवेयर की बिल्डिंग थी उसके करीब जाके गुजरा, जिसका असर ये हुआ कि जो मल्टीनेशनल कंपनियां थी उन्होंने अब इसराइल को छोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जान चुके हैं कि जब इनका एयर डिफेंस सिस्टम काम करना छोड़ चुका है तो किसी भी वक्त हम टारगेट किए जा सकते हैं। तो इस लिहाज से, टेक्नोलॉजी के लिहाज से और ये जो बैरूनी इन्वेस्टमेंट थी उसके लिहाज से इसराइल को काफ़ी झटका लगा है, काफ़ी नुकसान हुआ है। और उसके अलावा ईरान ने जहाँ जहाँ बमबारी की है, तमाम बिल्डिंगें ज़मीन बोस हो गई, गाड़ियाँ जल गई, हर तरफ अफरा तफरी। ईरान ने अब फ़लस्तीनियों को, सॉरी, इसराइलियों को ये खबरदार कर दिया कि जितना जल्दी हो सके इसराइल को छोड़ दें। वो किसी एक मखसूस शहर को नहीं बोला, बल्कि पूरे इसराइल को छोड़ देने की बात की कि जितना जल्दी हो सके आप इसराइल को छोड़ दें, क्योंकि नेक्स्ट जो आने वाले 1 या 2 दिन है वो बहुत फैसला कन दिन है। और ईरान इस हद तक पागलपन में जा चुका है कि वो इसराइल की जो दादागिरी थी, जब जिसको चाहा जिस मुल्क पे अटैक कर लिया, ये कर लिया, वो सब उसका जो है ना खात्मा कर रहा है। ईरान ने अब ये कह दिया कि इसराइल के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। और इसराइल ने मजबूरन अब, मतलब कि ऑफिशियल जो है ना, वो अमेरिका से वो हेल्प मांग ली। वैसे तो अमेरिका उसको सपोर्ट करता है, लेकिन अभी उसने ऑफिशियल हेल्प मांग ली, ऑफिशियली के हमें सपोर्ट करो। और जो ट्रम्प है, जो पागलपन उस पर सवार था, वो हमेशा ऐसे ही करते हैं अमेरिकी। जब उनका कोई इत्तेहादी कहीं जीत रहा हो, मतलब उसका बोलबाला हो रहा हो, सही से जंग उसकी हो रही हो, तो फिर तो बोलते हैं हमारा कोई ताल्लुक नहीं। जब वो देखते हैं कि हमारा इत्तेहादी, हमारा जो साथी है वो कमज़ोर पड़ रहा है, तो फिर ये मैदान में उतराते हैं। लेकिन सेम सिचुएशन दोनों साइड से, दूसरी साइड से भी रशिया और वो खड़ा है, चाइना खड़ा है उसके साथ। तो चाइना ने भी और ख़ास तौर पे ईरान ने भी ये कहा है कि किसी भी मुल्क ने अगर
امریکہ کی سپورٹ کی یا اسرائیل کی سپورٹ کی یا ان کو اڈے دیے ہوائی اڈے تو ہم اس ملک سے بھی جنگ کریں گے، اس کو بھی تباہ کر دیں گے۔ تو اسی وجہ سے اب سب ڈر رہے ہیں کہ کون اڈے دے، کوئی بھی ایسا نہیں کر رہا۔ تو امریکہ جو ہے نا وہ کوشش کر رہا ہے مختلف ممالک سے جو یہاں پہ مڈل ایسٹ میں کہ کوئی اڈے ان کو فراہم کر دے تاکہ وہ وہاں سے ایران کو ٹارگٹ کر سکے، لیکن فی الحال کچھ بھی ایسا نہیں ہوا۔ اور ٹرمپ نے ابھی 2 ہفتے کا ٹائم مانگ لیا ہے کہ اس جنگ کے لیے اسرائیل کو بولا کہ مجھے 2 ہفتے چاہیے، تو وہ شاید تیاری کر رہا ہے۔ اور لیکن ہے یہ پاگل لوگ ہیں، ان کا یقین نہیں ہے 2 ہفتے کا بول کے کل ہی جنگ اٹیک کر دیا اس پہ ایران پہ، لیکن ایران اس لحاظ سے بالکل ایکٹیو ہے۔ اور دوسری جو خاص بات ایران کے جو ایک آرمی سربراہ نے بتائی کہ یہ جو اسرائیلی بولتے ہیں کہ ہم نے ان پہ یورینیم اور جو چل رہا تھا سسٹم اپنا یہ ایٹم بم بنانے کا اس کو تباہ کر دیا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہاں اسٹرکچر جو ہے اس کو تباہ کیا ہے، جو بلڈنگ ہے اسٹرکچر ہے وہ تباہ ہوا ہے، لیکن یورینیم اور جو قیمتی چیزیں تھی، جو بھی ٹیکنالوجی تھی، وہ ہم نے اس کے پہلے ہی کنورٹ کر لیا، کیونکہ ایران کو پہلے ہی پتہ چل چکا تھا کہ اسرائیل اور امریکہ اس پر حملہ کرنے والے ہیں، اور اس کی جو ایٹم بم کی جو ساری تنصیبات ہیں ان کو اڑانے والے ہیں، تو انہوں نے پہلے ہی اس کا انتظام کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے F-35 اور 22 جو ہے امریکہ نے ان کی بھی پروازیں کی ہیں دکھانے کے لیے، اور اس کے علاوہ یہ جو ایئر کرافٹ کیریئر ہوتا ہے سمندر کے اندر، وہ بھی ایران کی جو حدود ہے اس کے قریب قریب لے کے جا رہے ہیں۔ تو ایران اب کوشش کرے گا کہ سب سے پہلے جو ایئر کرافٹ کیریئر ہیں ان کو اڑا دے، کیونکہ اگر مڈل ایسٹ میں اس کو کوئی اڈا دے دیتا ہے پھر تو ٹھیک، اگر مڈل ایسٹ میں کوئی بھی اس کو اڈا فراہم نہیں کرتا امریکہ کو، تو دوسری صورت میں وہ اپنے جو طیارے ہیں ایئر کرافٹ کیریئر کے ذریعے ہی وہاں پہ لانچ کریں گے، وہاں پہ جو بھی کاروائی ان کی ہوگی وہ ایئر کرافٹ کیریئر جو ہے وہ لے کے جائیں گے، اور وہاں سے ان کے طیارے جو ہے فلائی کریں گے یا لینڈ کریں گے۔ تو ایران کے لیے اب یہ ضروری ہے کہ جیسے ہی ان کے ایئر کرافٹ کیریئر آئیں گے ان کو تباہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو ایران کا، کیونکہ یہ مسلم ملک ہے، مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو، اور یہود و نصارہ کے اس شر سے بچائے رکھے مسلمین کو، آمین یا رب العالمین۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز مت بھولیے، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک وہاں پہنچتے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔